Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marada jaroinge ba bena nana bugun kenaso. Ay shagru anod diya tasiyat gomaso. Allah rahmate anod do barhataye gomasi. तो आया जानो बुगुनुल्ला जनों के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराए इबाजा डे 6 हो गए अजोले डे 7 लो रसम में आए हाजिर हुई अजा डे 7 में सारा हैव अमतो हैस अमतो हैड तीनों सयुम तीनों मजे अनवा हमसम एहद सेंटेंस बना फरीबा अजर्गी बेशी इंपॉर्टेंट बेशी जरूरी है वीडियो का एक किनी गुरी साए एरिनो दियो पूरा सब वीडियो का साओ अनो जो दिक्कत तो हासिल करी फैले वीडियो का आर्गो বাইরে আমাকা শেয়ার করে দিবা যদি কে এরে সুন্দর সাইন আপ হইলো হইলে আতুন ইউটিউব চ্যানেলও আছে আয়াস সরি রোহিঙ্গা ইংলিশ ওয়ার্ল্ড ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের অনরা যায় তাই পারিবা তো আমি ভিডিও কান বেশি দেরি নতে শুরু করি আর যারা কি ভরিম হইলে আগতো লিখি দিম ইংলিশ আর যারা ভরিম দে ইংলিশ मार्कर नो है दिया इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अच्छा क्लास 7 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्लास 7 नंबर है आज जाना साइम दे have usage of have usage of have has had तो आज जाना इन साइम दे usage of has had इस्तेमाल करा था दे have और होते इस्तेमाल को जो मारा have की has की had की आज ये तीनों आरा क्लियर करियो ए वीडियो अनन मत है वीडियो का पूरा सक सेवला अनरा बुगना खुशी करीबा तो आरा have और इस्तेमाल करी दे आरा तो कैसु आसे दियान और कैसु ओ ये दियान और कैसु दिन लेने की कैसु हम कैसु इवेंट कैसु दिन लेने क्या उन्होंने एग्जांपल दाहिम और कन has इस्तेमाल करी दे आरा प्रेजेंट टेंस अल्लाह थर्ड पर्सन अल्लाह अर्जन अल्लाह have इस्तेमाल कर दे अल्लाह आर अल्लाह इतर अल्लाह have इस्तेमाल कर दे अर्जन अल्लाह देने की शीला इबल्ला इतल्ला आए और जो नरा बुगुन रे क्लियर कर दे हाइम had इस्तेमाल कर दे आरा आशिली नर दे हादे गया पास्ट टेंस रे दे पास्ट टेंस रे दे माने आशिली तो आए नरा एकन एकन एग्जांपल लय दाहाई मन बुगुने सुंदर करी वीडियो कन साइबे एकला करी जेने की आरकन आरजन नफने फन डिस्टर्ब नफन करे होना साइबा देले निकी एक नंबर आया तुन होना हैव लोकेसु एग्जांपल दाहाई आई हैव आई माने आतुन हैव माने आसे ए बुक आतु को किताब आसे आई हैव ए बुक माने आतु को किताब आसे तो आरो दिखारिबा आई हैव अ कोल्ड माने आतु की सर्दी होई ओए दिन और दाहाई पारे आरकन I say I have a meeting I have a meeting at 2 p.m. at 2 p.m. होनकन इवेंट हो रही है तो है बारे होनकन टाइम हो रही है तो है बारे I have a meeting at 2 p.m. आतुन जुटा बाज़ कन मीटिंग आसे तो उन्होंने I लोई have इस्तेमाल कर जुम तारा we लोई इस्तेमाल करी फिर जुम दिल लेने की we have आतो आसे we have किया से आरतुन house आतो गोरा से तारकन दिखा जुमारा आरकन एग्जांपल we have driver आतो किया से ड्राइवर आसे तो उन्होंने दिया मनोहन दिखारीबा we लोई have लगा दिबा we ओगो लगाइबा सब्जेक्ट have ओगो लगा दिबा तो ये ऑब्जेक्ट जियान मनोहन लगा दिखारीबा we have आतो आसे तो इन लगोरे उन्होंने हजार मनोहन देदु मनोहन जियान ने क्या उन्होंने तो आसे जियान ने क्या उन्होंने हासे आसे
ইয়ানোরা have লাগাই দিবা দে স্টার্ট করে দিবা I have mobile, I have good sir, I have marker, I have pen জিয়াম মনে হয় I have mother, I have father জিয়াম মনে হয় লাগাই দিবা তো they have they ला कैंगरी इस्तेमाल कीजिए हमारा they have they have good they have good time इतना तुम बाला टाइम आसी they have good time आरकन दिवा जमारा they have great thing इतना तुम बाला सामान आसी they had great thing इतना तुम बाला सामान आसी तो अरे याला অন্যরা শুদ্ধ করে চাইও I have লই যেদু মনে হয় এদু লিখি পারিবা we have ইবা কি হলে ইস্তেমাল হতে আল্লাহ আর আল্লাহ ইতার আল্লাহ তোমরা এই তিনও বুঝি পাচ্ছ বলে আমি আশা করি এই তিনও ফটো মারিল নইলে লেখিল আমি ক্যাসাইড করতে দেখে আমরা ফটো স্ক্রিনশট করিল লেখি পারিবলা নোট বানাই জনরা তাই বুঝা ফেলি সোহেল bring me one paper তাই আমরা ইম বুঝা ফেলি তারা यार सेम दे हैज की अल्लाह इस्तेमाल করে তারা हैज इस्तेमाल করে দে প্রেজেন্ট টেন্স মগর থার্ড পারসন লা আরজন লা ইস্তেমাল করে দে জানলা নাকি আমি অনরা एग्जांपल দেখাই শিমানি বা মাইফো she has এটা তো আছে she has necklace necklace মানে গলার হার she has এটা তো আছে আর যত আছে দিন দেখাই না she has ডাকে আছে দি she has necklace তার কান লেখি মাই she has great idea ये तो कम्बाला idea से she has new uniform sorry dress the new dress ना हाथों has रे इस्तेमाल करी वैसे तो अंत की लगाई मैं अलग को subject लगाई she लगाई तो has लगाई new dress व्याम मनोहे लगा दी बनोरा तो हिले लगो लिखे दे इक्की गुर पे हागी हुई हिले लगो लिखे दे he has new cycle वो एक तो नया साइकिल आसी आना आसे दिन दाहत दे he माने या गो has माने आसे new cycle या गुतुन नया साइकिल आसे वो या गुतुन तो अरकन दियो he he has new की दी मारा कार नया कार आसे तो आना तो ध्यान मनोहन दिया जो ही लगा दियो हैस लगा दियो तो बता आना की लगायो ध्यान मनोहन लगा दियो অন্য দুর্বুদ্ধি হচ্ছে বলি আমি আশা করি थोड़ा या टाइम दे आरा दन्नो यला दुर्बुद्धि नो आरा इट यला आरा इवीन मधे इटो इस्तेमाल करे भेजुम मानी होंदिला होले इटो का आरा हेडलो सायु ताऊ ताई बुदा फिले होनरला उसे लेने की आरा हेडरे के अल्लाह इस्तेमाल कर जुंदे हाँ उन्होंने दाही मेरे हेड हेडरे इस्तेमाल कर आरा অনেকন জিনিস অস্ট্রেলিয়ান আর দাহি না আরা অনেকন জিনিস অস্ট্রেলিয়ান মগর অহন নাই দিলেন কি I had new mobile atun naya mobile ashil we have
We have golden country. আতো সোনার দেশ আসিল। We have golden country. আতো সোনার দেশ আসিল মানে মায়ানমার বার্মা। Sorry, এলাকা দিবে জুম। Have no sorry. We had লাগাই I have লেখে দিতে বলছি। Have মানে হন আছে। We had golden country. তার কারণ they had এটা তো আসিল they had new house. এটা তো নয় ঘর আসিল। আর কারণ she had কি দিবা জুমারা she had dress এগো তো ড্রেস আসিল he had beautiful shirt পয়া কত কি আসিল সুন্দর শার্ট আসিল তারা হ্যাটার ইস্তেমাল করি দে হনকান জিনিস আসিল দে যেলে নাকি আই হ্যাড নিউ মোবাইল আতো নয়া মোবাইল আসিল উই হ্যাড গোল্ডেন কান্ট্রি আতো সোনার দেশ আসিল দে হ্যাড নিউ হাউস এটা আতো নয়া ঘর আসিল she had dress এটা তো ড্রেস আসিল he had beautiful shirt এটা তো গো নয়া শার্ট আসিল সুন্দর শার্ট আসিল তারা দিলা হ্যাটারিও গিয়া সেন্টেন্স লই ইস্তেমাল করি ভাজুম আরা মানে আই অনরা সারগাম হাসান দাহি অনরা একান্ত হমসা হম না পাইলে একশত অনরা বানা হারিবা তো ইয়ানা স্ক্রিনশট লইছিল অনরা তো আই সাইড দেখি অনরা সুন্দর করে লেখি বাদে যদি কি অনরা তো প্র্যাকটিস করা পরে অনরা তো হনকান লেখি জানা পরে আরে দশন সেন্টেন্স বানাই দিলে হলে অনরা কমেন্ট নাম্বার জানাইছো আর অনরা লিখে দিন তো অনরা বুকুনে বুঝি খাইছে বলে আশা করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু